Reminders from OIC Office of the CNR Officer, from Robin C. Mendoza, re-echoed the transpired minutes of meeting during the PMC on November 12 to 13, 2025. Reminders on the submission of project proposals to the section chiefs. 1. Storage for the apprehended confiscated forest products. 2. Kitchen. 3. Parking lot. Reminded everyone that no travel order and leave for November 17 to 19, 2025. Action to be taken. Recommendation if what is the best vehicle to be procured. Reminded of the report on procurement of vehicles. Submitted OPCR commitment. Reminded the submission of IPCR on December 5, 2025. Reminded of the submission of email accounts of all regular personnel for the issuance of health card. Action to be taken to be followed up to Mr. Johnny. Reminded on the establishment of spiritual corner or daycare center. Establishment of LGBTQ CR. Action to be taken to be checked by Mr. Romel Tronco and Jericho Grant. All renewed COS to report first working day of 2026. Action to be taken to be recommended by the immediate supervisors. To be conducted this week. Reminded on the pre-assessment report for NGP retention. Action. Reminded on the letter to Mactal informing the overlapping. Reminded on the letter to NCIP regarding Mactal SIFMA. Reminded on the letter to TOON regarding on GSUP. Reminded that on December 1 will be the inventory of confiscated forest product. Scheduled for forester examination will push through on November 19. With no other issues and concern discussed, the meeting was adjourned at 10:25 in the morning with the signing of the ENR minutes transcribed by Ma'am Esperanza Maximo P. Bagiweng, Forest Technician 1, check and reviewed by EMP Mary Angie Cacho, SREMS Chief CDS, approved by Ma'am Ruby Macy Mendoza, OIC Office of the CNR Officer. May saan nagsaod yung ba? Wala ang feeling, baka nakapantag sila ng nag-exam ka na tayo. O ang activity ng daily, nakasama ka po yung Nawan pulos ti sa bali nga nagsao, siya lang. Sige. Since awan dagiti mostly unit chiefs and aming nga section chiefs tayo, I will randomly call on personnel from each section to give updates. Okay? For CDS, digidya nga mga tiboses na. Nong Joseph. Da? Reyes? Daiso na? Updates for Pambisi. Dito iti pakakitaan no mo yung laang ti mapaspasamak ti section when to unit yo. Be mindful. Kasi part kayo iti accomplishment kami nga target. Dapat aware kayo no niya di mapaspasama. Nung Joseph. So, update J from DC. Last week, nalpas mo yung napapirma na J pati resolution through the help of my companion, the 13, in the minutes of the meeting, the fourth quarter from the meeting. And the activity last Saturday, pati ESO from Abra High School, we assisted for their brushing the area naman in nag-IEC kami regarding the
climate change. Di Saturday. Ay kini ko kayo ni-update mi jay pati text na kanya yung mga pati ulog di Santa Rosa. Na pang kami bumabalik na lang. Kubra rin dyan. Yung mga kubra mo. Kasi ano marunta tayo mga Kinapuan mo, kinapatako ni kagawad ko. Daka naman nakita naman na hindi siya kubra. Hindi pa kasi nga lote siya. Pwede mo. Safe ba? Nga si kayo, timapan? Tumagin din. Ipakwati nga din, barangay naman. When iso timbagak Pakwati no, kami sa tingin ka. Hindi sa no haang nga safe, ikwayo ka ni barangayan, i-coordinate yung ka ni kapitanan. Hanyo pa yung coordinate? Kung ta, awag mo ni kapitan. Paki-coordinate within the day. When ma'am, itong daw. Tapos, DJ, na-furnishan yun, di ecotourism management plan, di water district. Ano? Deputy request na ngamin. Ma'am Ran. Ma'am Shelly. Nated na? Kasi pakiusap ko lang ni ng lian nga may pasa di resolution. So dapat no nya man di commitment tayo, ited tayo. How about the OST? Naisend na through email at the MOV tayo na naisend? Hindi Friday, ma'am. Ay, di Webes, ma'am. Send na pati through email. Di draft. Dinamag na namin hindi ma'am. May ano yung draft. Ngayon, present ko. Pakidamag man chat no naisend na through email. Sige, ma'am. Pangis. Disseminate kay DZ ko tayo, ma'am, regarding DZ. Tayo ng 26. And the WTN PGA can ni Vice Gopasang letter nga na-submit to Webes. Yes. I'm Miyerkules. Ay, Miyerkules, ma'am. So, okay. Kitantay no matuloy. No depende no danto ni BG. CDS and GP. Ang pigot na. Random ano? CCS, GP. Ay, nandiyan, DDMO. Sigurado ang umamin. Please, Usher. Last Thursday, we transmitted vouchers for payment, ma'am. Gross amount of 141,000. Tapos, 7 lang ang ma'am na na-validate. Pero requested sunan. All others vouchers, ma'am, are for transmittal. When? Di ngamin pa ma'am, 2023 tayo kat need the letter of turnover rin. Final turnover kasi malpasa yung graduate. Tapos di nakita daw ngamin hindi kanya ti ma'am kat awan key endorsement memorandum tayo. In tuloy daw ulit ma'am. So nga nabayagan nila ng mga police. Dagiti site managers, hindi daddoy. Hindi kayo man. Be reminded nga ti commitment tayo that all payments for NGP be disbursed by November 30. How far are we? Manong 5% ti May transmit amin ng ma'am bigla ang pituti mahutulan niya. Nga pay nga na ikanti schedule for validation. pito When or in 7. sige. Follow up ko kanino inay mo. Any issues and concern kay GP? Dili pre-assessment report yo. Kumusta? Nabayag dayto yo. Hindi pa ilaang RMC dayto yo. Agda nagipasan? Silence means
At na nag-assess? Kanyang Ray. naramit ni Gladys J. Game siya. Seryoso pa. The Prodi. Tip. Kano ti deadline tayo dito? Nalibagay di. Nalipatak pa iti kabayagnan. Julie? Nabayag nga may remind day to yun. Pangaga po tayo okay dajit penro ngag initial submission lang ni Opsen ni Albert hang kayon ngag pre-assess ti areas yun. Dapat at the report you. Dito yung mga tati pagtiuan eh. Dito nga weekend. Suspect siya. Diba predetermined dagito yun na sites? So di dila assessment report you, pre-assessment report ti kasapulan. Please submit by Thursday. Kasi i-file na lang sila. Still, masapol ag-submit tayo ti pre-assessment report. So, by Thursday, dito nakatiyo kayo magtiyo ti weekly. Okay na, according to Secretary Lotilia, perhaps the NGP maintenance tulanganan. Awan ti barbaron. Because they see no significant result kadigitoy nga areas. Awan ko maiti nasayaat nga di talagang significant sabsaba di makitam ko mga glaring result nga adda papapanan na or adda positive nga ipapaay na ti NGP. But this is not yet final. So, baka by 2027, maintenance to lang din, ti NGP. So, let us prove nga adamot la ang resulta positive impact na ti NGP. Because otherwise, no awanan iti establishment ti barbaro nga NGP, that will ensue the loss of jobs. Lalo dagito JOs tayo. Awan to ti hiring. Siyempre, no maintenance lang, kayang-kaya yung regularan. So, ipakita tayo niya. Strictly monitor, dagiti POs tayo. Hanga diyay, sino tan na mamuti PO na? Andun sa mo diyang nagkikita, nga site managers, ti PO na? Baka di da kay PMM mo. Baka PMM mo da, nga site managers, dagito'y EOS. Day so dala ti mapan. Okay? Any other issues with NGP?
I-report ti nursery uray la innum sa 105 ti nursery in charge. Apay narigat. Damok kakwan la yata so katamla di bulan na. Pwede report mismo. Sino takin batang? Di ba rotation deto eh? Among the nursery in charge, sino takin batang? Share bagaman? Ti agar-aramid ng ni Sir Ronald pero siya tinag-aramid last month. So nagkaroon sino dapat magkakala. Di ba datulag tayo? Nga tanuhang kayo nga marigatanan. I-exhaust pa'y amin ti opisina. Tiyan nyo pa karigatanan. Pro forma deta nga report. Sukatan nyo la di bulan. Awang mami ni Sir Ronald, hindi ko ang adakan niya na yung kopya ito niya rapid. Ayan na ni Ronald. Ako nga, patatawagan kami hindi. Tatawan? Awang magtil lang siya. Napanan na nga lubong nga tan. Hindi pa yung sumba kami nila tawagan ni Friday. Nakalib. Will? Sige, kasaot ng dama. Sino nga ron tata? Iuray tayo ni Ronald? Nung Ronald? Siya tulad tangan din. Kuray katawan mo lang di mahuray ko. Siya mahuray ka. Itan nyo? Always with niya kasi dahil Natan. Narorod ni Asheran. Always mga kangkanayo kakasya na siya bananan. Gumakad ka. Prudent tinulong kayo. Next, awanin. Awanan, NGP? For enforcement, sino? For enforcement, may we have the updates? Sir Andre, to be followed by Ma'am Annabel. About bantay gubat ng ani niya. Ng ani updates. Diba, may ako lang yung mag-duty post-process. Hello, good morning. Regarding DJ report ay accomplishment the enforcement this November. Kalpas mi DJ lawin mi this November ma'am. Na sobrahan pa eh. Then DJ mo tugiwi ngamin bubos mi takad dadamin jay pugaw naka SO da. Yeah. Dito may inahin mo regarding bantay gubat kan FPO mo. Hello, Ma'am and sirs. Di last week di Friday magkuha, ada may turnover ti Bolini, Langiden, ken San Isidro nga di regarding di abandon nga kuha mo. Lags da. Nung diya kamo nung yan kanong board pick, kada kami ng survey. Thank you, Ma'am and sirs. Ag-excel kayo, you show nga kaya yung nag-report, you show nga aware kayo, di mapaspasama, yung opisina tayo. Regarding di report di pa TF nga turned over logs, Gisang Quintin. Di namin ma'am di napasama. Di on duty di September 2024 kat ni Sir Ray kat ni Victor Biernes ma'am. Napandakan no kinita di kayo. Nung di ngamin kayo ma'am in-report na legally kat. Nagigay ko mga nagtabsabasan hindi pa ilaan nga nagmaganggaman ma'am. Nga ti kano lang anak it. Kasla niya na ganun di ko Decade. marurukupan ma'am.
Kuti sa tin report ka nga, accomplishment nga ta di policy di ma'am so nga andang nalan. Dan hindi napasamak ma'am, hindi pa nag-duty ti Thursday. Merkules kanog dati na panidjay opisina tayo jay tangadan nga pinanala tayo nagan ni Victor Biernes. Kasla dan sinuraing sura na kandiyan nagan na jay blank nga papel. Iso nga damagan na nung nagpirma in send ko jay pirma ni Victor Biernes ni Sir Walter to compare ma'am sa balikan ng Yung din sura na nagpirma. Ayun na ni Victor Biernes. Ma'am, bantay gubat nga nakasang di... When ayan na. Yak sabay nakita. Duty na tata, ma'am. This is a reminder. Nagpirma suna? Ma'am, bali sura na kanula ginagan na ma'am. Saksi ni Emmanuel nga Lambino ma'am nga tila ilang nagan nating kabilda. Awan ti signature nga niya touch na. Because records of the PNP show nga danay turnover received by Victor Biernes. So sa pulan da kanya tay tattadayta nya nga ruti may datag tayo. Dagiti bantay gubat. Uray no papirmaan da kayo, hangkay pirpirma, no awan ti maawatan nyo nga turned over logs or forest products. Hangkay nga mabuteng. How about the report para the destruction of forests as reported during the MALTF in Buklok? Danapan? Napan ka. Bale, napan mi kinita, ma'am. Ngem, ti ko na namit DJ, lakay nga nakapatang mi, ma'am. Pas lang arami din nan sa nga taltalon, ma'am, nga pagmulaan metlaing. Ngem, kinapatang ni Manong Manny nga Lizardo, ma'am. Bale, inkari namit nga isarding nan, ma'am. Handa nga ituloy DJ nga. Still, conversion to forest land into agricultural land is considered destruction of forest. At the GPD 705 data, basaan nyo. I-google yun, umad no masadot kay basa. That is tantamount or equivalent to illegal logging within forest land. Since reported kanya tayo, damot ko ma-report yo. Nga napang kayo nag-comply tayo as office. Because I believe this was included in the minutes of the MALTF Gibuklok. Kano damo la may baga tayo nga action tayo from our end. So dagiti napan prepare a report. Yes, And then this. Nag-document kayo? yes, ma'am. Kasano yung destruction, narugyanan, naabutanin, kasi ti report kanya tayo naabutan di forest land. Naabutanin. So di gilaeng, nagkarilaeng. How can we say that we strictly enforce environmental laws, rules, and regulations? No kinasautay na di tao nga ng destruction, nalpas di violation na, okay yan. That is not strict enforcement.
Very lax kayo, DJ nga parate. And, mabalin nga, ag bumerang to dito, kanya tayo. Kasi baganan to. Okay, mutan ti DNR. At lalo, during one of the Mile TF this year, yun mo ng Mile TF na natendera yung buklok, bagada, yung dagiti FPOs, mga talagang agtiltiliw, uray da makita da, kada manggagda. Assessment for contractuals will be on the first week of December. Dito'y tayo makita no sino dagiti performers, no sino dagiti dapat karapat dapat nga ma-renew. Amo yung mga ata ti bagbagin yun. So, dahil doktor, ti DTR na, naka-note kay amin. Bawal data. That is a violation as per civil service rules. Suspension kada dismissal. Lalo di report kanya. Lagi contractuals. Kagin aramid. Contractuals kay pala ang doktor kayo tatendansan. How much more no regular kayo? That is dishonesty. Hampay ngobraan dagiti regular. Specifically, dito yung dagiti FPOs. Halos antay pagkikita, doktor kay palaag. Doctorate degree kay palaag, di kwa. Attendance, DTR. DJ lawin accomplishment, Randrel, annual, tina-accomplish yun. Annual target? Bali, yung annual target, ma'am, accomplish mi pa yun. Yung DJ, dapat December, mi ma'am, bali, DJ, ito may na yung extra na langin. Bali, yung annual accomplishment, mi ma'am, nga target mi nalpasin. DJ, pang December yun, so ti extra di annual. Extra. 130%. Yes, ma'am. Ihapon mi di 130% ma'am. December. So, dagito abandoned na lumbers or logs. Uray abandoned still. There is a need for us to conduct thorough investigation. And also, I.O. Gayam Tatan, Information Officer ni Ma'am Vanessa. Nagsinukat dakan ni Ma'am Rona. Because, as per salary grade na nga tumat. Yan, ni Ma'am Vanessa. So, for our press release, mabaling ngay salim di apprehension ba ne? Yan. Di apprehension. Nag-i-report ti apprehension na pintas nga press release ti Jai to show na we are doing our job when it comes to violation of ENR laws. How about the response to BFP Manabo regarding their request
on logs to be donated to them at the request nag-follow up during pa LTF. Namawan ti response. So dapat, anay ko'y bagbaga, no, the request, no papatgan man mo no saan. Dapat at the response ti opisina tayo. Na approve di request na, or denied di request na, or naka-park pa lang pending di request na. Dapat adda latta nga adda. In compliance to EODB Act. Tapno anda ngay bagbaga nga DEDMA. Opisina tayo. Awan ti action tayo. Because they can complain. Non-action can be a basis for complaint. Okay? Nyapay ti quality enforcement issues and concern. Next. Tigayam CSC for view. Ipatay ko ba ko ba? CSC for money. Awan din po itda. One day tao. Basi pa lang ang itda. Kano deadline na des? What? December. Ito palami na niya nagdi ko. Nangani ko Di ba check ang gari dyan sa akin pirma? Marami nga pirmada lang ma'am. Encouragement at pirmada lang. Awan tayo mag-encouragement. Baka dating nga week ma'am no madagas na gini no LTF. Kasi di pa pantay di last week tanda nga duty dati duty tatlo. Baka dati Webes ma'am nga madagas to. Kasi duty dati di awan di duty last week. Amin nga pantay gubat. Bali ala ito di naka-duty ng bigatan ma'am. Naka-duty di Santo Tomas si Pawik Danton ni J. Right. Pantay gubat na diyan ka nakakomply. Ada kita dumat tamang mga kalangan ng ukti kwa pala. Deadline no bigat. Checkan dala rijay, pirmaan nalpasan. Awan ti exam nga awan ti identification, enumeration, awan. Or essay na rijay, checkan dala. Ano deadline na nung December? Pirma pa pirmagan pati bagamit mo. Pirma kan nagan lang pa yan. Narigat pala. Kasano mo daytan? Spoon feeding pa amin. Kami naka-duty di last week ma'am na pirmaan dan ng DJ duty tatamam tatandi pa lang dila Domingo dang pirmaan. Shifting namin di bantay. Ure pay, apay awan ti pagipauitan. Urayan tayo na ag-duty da ulit. Awan ti sabali nga mode of communication, handa madawas, very busy dala una yun. Namang dawasan, ayan ti checkpointan. Dapat ubraan da mo ti duties and responsibilities da ito'y opisina. No, comply pa ti regular, isudan tulakot din. That is an office activity. Dapat ag-comply da no matter what. Uray ka sa ano da ka busy. So deadline date November 25. By hook or by crook.
ni Man Julie. Ay, sige. Ay, masabali. Julie G. Swiss. So, good morning, Ma'am Sensors. For Swiss, so the ongoing lang matan nga Swiss project tayo kung DJ Loswak. So, last week, Wednesday, napan binisita da Swiss vocal tayo ni Sir Majid. Kadwa na nagiti taga-region, technical support staff nga pandakinita, minonitor DJ ongoing construction di Swiss tayo. And on Thursday, we conducted an exit conference regarding the issues and concerns nga na-observed during the field activity. So, in present the backlogs tayo yan the construction, and with the help of our top management, we have decided DJ mabalin tayo nga obraan tapno tikasta we can cope up with our Swiss project. So lang DJ. Thank you. Good morning, Ma'am and Sir. As for the CBFM, nag-butcher tayo mamukot na ipasa mo itong last week. Pero adalang i-comply tayo nga DJ kasla letter of turnover na ta 1 year lang kami ti kontrata na DJ Ma'am. And then next week Ma'am could attend committee CBFM assessment Ma'am. Thank you. Next, RPS. We are about to transmit 5 resi and 3 agree, and also ongoing for the compliance of the attachments from the previous accomplishment of last week. And as for survey, wala po sa Good morning. For the PLS survey at the dual agricultural lots nga na-transmit for approval. Bale, nalpasan naman na yung tarifa. Good morning. I just want only to be clarified the transformation the forest land to agricultural land man. Nya day lagi old practices kami di gaya no taon sumuti pangalanda di kanenda. Sumuti pag sapulan da. Nabega problema ti kabakira day da ay kaingin making kung natin lang danusan day forest land and then mulaan da. Tatan awang ka di considerations na naghiga kasi yung mutay actually nga they are destroying the forest. Kasan mo yung nagbiyak da di yung hindi kuha na rin kasi lagi kasumbabanger na awang anong sa mga kuwada gito yung customary luta gito taga-dagyuman, buklok gito policies na lapat. Although at dalapat da ti nag-complain mismo nga taga-giant buklukan. Antayo nga mabalin nga i-considerar nga pagbiyagan iti maysa nga tao no paka perjan met iti adlawlaw or natural resource tayo nga mabalin nga agresulta iti ado nga biyag nga may sakripisyo. Example, DJ Monterasas, DJ nagbalay ti bantay. Ang paiso nga napintas DJ nga project for some, dagi makabael. Dagi da kwarta nga igatang na.
Ngam niya, ba't epekto na? Layos nga nakamamak, mano nga biyag, itinapukaw. Kanadayan tilintag tayo, GPD 705, bawal data. Ang lalo ko ti report na nung leo, kung naabutanen, DJ Forest Land. Adto ti sabali nga mabalin nga pagsapulan, iti panagbiag. Nga hamo nga masapulan nga perjen ti kabakiran, perjen ti natural resources tayo. Okay? Hello. Ma'am, ano po? We have received an email, I don't know if it's on the record or received by the records, from na-receive na din. Print lang po ni records officer from the email na follow-up, parang complaint, follow-up from her protest dated 2022 and may nag-letter daw last September sa kanya promising a certain number of days to comply. And tapos, yun, nagpa-follow up. And if we will not comply or address her issue, magda-letter na daw sa secretary. And on our section, hindi po namin matrace kung ano po yung, ano na yun, protest. Yes. So, dagita ti pagbaga. Yes po. Basta ang instructions lang ni engineer kasi inabot ni record sa kanya last week, sagutin. Pero syempre, if we are to answer that letter, hindi na natin, message, we have to look for the documents kung ano po. Awan di, wala siyang contact number? Wala po. Email lang yan. Email lang po. Email, then reply through email. Yes po. Pero yung, syempre, parang mahirap naman mag-reply if blindsided. Where are the documents? Sino yung nag-letter ng September promising the date na to comply her, to address her? We can reply telling the email sender that for further verification We have on to the status, please provide the necessary data. Yes. So we can verify the veracity of the query or the request. Yun na lang. Yes. If you will not, I will send a letter to the secretary. And kung recorded yung protest in 2020. What if not in due form? That is why we have to ask the necessary data regarding the query for us to answer appropriately. Asan na yung template? So who will respond today? Please respond today. Pati ka man, check mo. Yung ay dalawa. Pagbitlareto yan katanda seminar, train, orientation. Alas 2. Updates, EJ Dayuman ko, EPs.
Enhanced Forestry Information System. So, awan ni Albert niya Julie, si Kapay kasi si Kati Assistant Ibis. So, di Barbaro, sinuwatan ni Kilang niya. Vin Clear. Di nawatan? Okay. Idi November 21, last Friday, napanag jay Penro to siya pa yun yung tinag-accept jay 5 nga CTPO kasi the remaining target tayo nga 7 hindi PMC niya. So iles mo dahito yung 5 nga na-submit di last Friday. Tatan duwa lang nandikurang tayo, which is notaryuan dayay duwa nga CTPO holder. Ipanotaryo da dayay duwa nga affidavit of loss good danton ngam hampay amin da excuse me. Ipalpastay pa dayay Julie incommit da senro gini TSD di region nga agreement kini MAPA agreement kini MAP at dati 30 nga agreement. Tapos dito 30 iles mo dito itwa talo nga tao subject for cancellation. Yan. Sadya lang. Manunton Julie. 27, ma'am. Yung agreement. Tapos nagay, pasadalay ko sa meeting. Good. Okay yan. So, dajay lang TEPs. So, dajay CSS ng aning pag-ipastrak niya. Tahantay ko yan dito iti December. Nakaraparo ni Atero ni Leo idi. Awanti pinag-lead na idi ko. Way back 2018. Amin nga CSS Pukal, numerator, data encoder. Pan nga pinag-lead. Good, as in, patangkan na. So nga, na-meet, DJ ko. So, that's all. Next to give update ni planning, Cheryl. Hello. So good morning amin kanya kayo. From the planning, i-remind me lang amin amin nga naka-MIP, dagi pa'y nakasubmit ti reports na. I-submit tayo before this week. Nagdaman pa yung nga nakasubmit. Tapos di ayan ti kaperahan nga damdamagan ni Sandro. Di ba di PMC kat adumod yung baskat da nga kwarta tayo ko. Asla dagi nakon-control mo ko basit pay lang. Wan di pinta akat ikamakam tayo man ko. Pero yung iso lang mo yun may nayo. Sige ti PRs da. Manupay pati nabati kun manuti mabalin nga pag year-end assessment kami. Di ba di PMC gawin man po punada mo na pa, DJ amin, mga minsan. Yalaw na ba nung Yang ikaw ma'am regarding ang year-end assessment tayo, yung magaling nga kalat yung pondo for related si Tayla sa Central Bank. Because the pondo ka mo ma'am, dapat nag-upload mo kasi dito lang dito yung nga nung one
Christmas program tayo lang i-separate. Tinapon na. So, sino pa itiyan dati PR na hapoy i-process yung kadinta may kamakang. So may yaramit sa akin, may laptop, desktop. Kung gigi laptop naman ginaudi ko pati na final. I-explain na tisol, kaso nati pag subli-subli na join. Good morning everyone. Naipan di Penro, idi Friday nga PR, para hangag sublin. Procurement of iPad for Senro amounting to 39,990. Procurement of spare parts of SKD 738 at 850. Procurement of ICT equipments, 5 units desktop computer amounting to 245,000. Procurement of ICT equipment, 3 units printer A3, 116,200. And procurement of ICT equipment, 4 units laptop computer amounting to 199,960. Ito pala ang Ma'am Sir P, forward EJ Penro nga PR, hopefully nga handa ni Agsubli. Lagi dyan swivel chair, ipang PC. The drive ng Hard drive. Di hard drive, madamdam ang mga dapat mayatas na lang. Natuloy niya drone enforcement. I-drone enforcement man at iba sublida di Friday. Namin sublig di enforcement. Agala ang baliwan naman di. Dapat drone pa. Okay. Sa bahay pwede. Ikan bas ka din dyan. Ikan bas ka. Ma-open ko nung one. Tapos di pinta di tayo. Opisina. Di ko ma'am, repair tinugan. I-repair tinugan. May matatapan na matapil tiba. Tipiling? Ako kayo na try. Ay, 45,100. Dapat? Dito, probability, ang justify yun di ibida, ulo di certification, yun di utuli na yun di permit. At ang tuisan ko yun PGC nga, insert yun yun di ko, sila yun wire ng ani, insert ko nga yun. Saan itong i-insert dyan, paki-kopyan to lalong ka, so may require ka naman na yung justification o certification. Ang nga separate, di na... Ma'am, may insert lang yung justification. Basta ginubra ni Julie. So, manong ba'y diwata ka ba? Base yan si ma'am, yan ting baga ni Ma'am Sol, tinotal me na 647,180 na paspay na ako ma'am. Para nga balance tayo, hindi po ma'am, hindi efficiency. After naikatanin na SRI kada meeting is 1.8 million. So that no, itinan tayo mo dapat 1.1 million. Nagdak ka lang pa'y. Pa'y mabalin, dagiti kwa. I-upgrade da ko mama, 10 GP, dagiti geotagging da. May subli da. Dagiti agdang. Mabalin. Ibagada sa mga i-sobrida, i-report dan nung ito na masusanan ma'am, i-report ng unserviceable na or
Deta 1.1 less pa yun gipintan. Ampay lang. Pati ko man gipinta. Tapos dagito yung NGP per din sa amin nga pag GGO tagdan. Kaya dito kayo ko ma'am, tingin ko. Ganda ito aircon dito eh. So di follow up Paman Julie no mabalin di gipinta. Dito aircon di conference hall tayo. Uy, ayan na dagi dyan printer. Nadamdam mo. Naikat pa yan. Naikat pa yan. Ay, yun status na rin dyan. Di last month, so pati in-open namin nun yung yaramidan kaya so kaya kailangan mo nun na yaramidan na titira. Di repair ti kwa, di ba? Kusina. Mayat nga min ginagangilang ta makapagsasamo da nga maandyan daw. At maaliwalas nga kitchen da nga at table na napintas. Di cabinet mo kung kailan yan sa iyo. DJ steel cabinet. Lateral. Adupay tawan. Pinagnayan ko namin ito, i-galon. Kasi may bibusan tanayan na ako. Galon. Coffee maker ti San Robanggen. Ano, adumati pang kakape. At dala ready nga kape tayo. Yung mabalin ti brood. Sound system. DJ kwa, outdoor. Projector. Ngayon naman magdama na pilihan ni Sir Maki. Hindi ko na namikat, bili 50 lumens. 50,000. 50,000 lumens. Kaya sa Mano DJ Maki. Mano DJ. Malakpitan pa. Hindi, Jai. Rehabilitation, beautification, ti kitchen tayo. Awanan? Yan pa di request yung... request yung tangakan ba? Ti? Hindi ko mga pag-stove ka niya pagbukuan. Ay, di ba, stove tayo pa dito eh. Da paglutuan tayo dito eh. Ngahaan tayo nga agkayo. Stove. So, pa'y nga savings. For DJ at mabalin na delegate tayo yung enforcement na tayo iramit sa ibanan sa duwa lang tayo ibanan. Kabin daw nga for office and for kangatan. Yes, so lang pinag-request. So, nag-request na pa ito for consolidation. I-requestan niyo ito, sir. Mano nga dispenser pa hindi masako? RPS na iso di. Ya RPS adda kwartada kan iso ti kaadwan ti kliyente. Nag-request kayo. Si kayo tadda kwarta na plus pambisi. So priority dagiti masapol yo. Ang lang nga di jay, ato ti kliyente ti RPS, ano, may pa-water kayo di jay. Di ba?
Apay may isa lang nga coffee maker ti mabalik. Haan, may bus ko nga ron. Haan, di pa mo makuhaan. Well, mapalit ti Dwa. Kaya coffee shop type to yan. Sa Ronnie, ma'am, nagtuloy sa Ronnie. Nagtuloy sa Ronnie. O mamaya, sa principal's office niya. Hindi ka ng principal's office. Nyapay ti masapol. Lay buksilan nyo, aminitan. Adupay ti kwarta. Ma. Nyapay na ta. Ataw din. Ataw. Speaker. Speaker tapos di outdoor na Plato yung ano ko. plato dali jay ko ma. No haamag nga dagiti libre ti mighty ti ko nya. Ama may na yung minto amin niya request min mo ti pati kasama niya tangalan. Tayo pinto lang sa sir. Imat up. Apa di pagyanan ti plato ko ma. At tapay di nato. Agsaw ka lang kami. Ibagat ko niya daw siya pinsao. Yung narinig na. Mapukaw, Sikan. Sikan eh. Dadungag kayo. Spokesperson lang. Spokesperson. Mapukaw ngamin ka, no? Apet dapat yan nanti plato di ba ba? Apet ka sa ano nga? Para sa akin din. Dati gini na kung para sa akin. Mabalindag kwa, purchase. But before mag-purchase tayo ma'am, dapat kumakit mo inventory na din ay existing ka na din na procure hindi ma'am. Kasi di pa paman yung tipen mo. Dapat kat ma-inventory ako na din. Doa kay man lang ni nang solen. Nya. Ni Sir Romel ma'am tayo so Ay nanong Romel. Nung Romel may kamantoy. Ano updates man di kwa gamgamit. Kundi gamgamit at dada pa lang sa nababati di tangom at kung gano'n kasi naman kada gamit di mga masakulan ng matada pala di kadung gamit. Mabalik mo may inventory ito na dijay Kasit lang di gamit siya. Sino nga tani maapaya nga mapukaw at ako mitigating measure tapno maiwasan in the future ti mapukaw manin kasi ang mga mabaling nga purchase tayo nga purchase. CCT. Pati plato. Nya karon dawan ti tanong Romel nga mo. At dadamit. Pagkikabilan natin ako. Dakan mo nga tao. Abay mo yung Swiss tayo namin no. Uy, ilistan ko ma. Tapos binakong to na sa ano to man Nagiging pa ba kami mamay, baba di G, plato ko ako sa pukaw na to. Nagigiyawin mo lang. Kompleto din na number ni DJ, kung ano yung plato na din naman yun. Kompleto din number ni DJ, di ba? Nag-take out. Take out pa yung plato. Gusto ko pa rin.
Nung Romel, mangdad ka man din inventory, i-submit mo ko ni Julie. Kaya ramid da ka ni ng sol, DJ PR na. Doon niya timagatang kan saan. Anymore, niya pa'y. Niya pa'y di masapolyo. NGP, sino dagiti da cellphone na? Nga tubag. Awam mo lang. Awam mo tag-sao. Sino nga rin dagiti da cellphone na nga kadaanan? Mano kayo? Perdin? Nireport nga, service sa mga nanta di baterya na diferensya na audience. Barbaro Rachel? So, di siya nayarapitan ni tayo nireport. Awan ti cellphone, okay sama amin. Okay? Oh. Madi kay magsao, tatagdamaga. Sakay itong tanabuto. Yung report mo. Yes, ma'am. Yes. Anong yes? Ngayon, yung nursery. So, KTNGP, dagiti geotagging devices yo. Nung Ray, haan. Ay. Sabi kay kung mga gisuplit ko ati geo device yo para nida nyo kan ipa-inspect nyo kini Tyro na dati aramid na nga report kuhan lang nga dejayo na mas nagisubli yulatan niya madi kung na yulatan hanga kasjay. Ato kami nagigita do mga gisubli din kung nadalatan ganang kayo nga may gisubsubli ti ayang ko agi bati teore nya man ayang ko no awan ni Kristaken awan na kasi mapapabasol kami jayan ni nga inggabi mi mat ditoy ayan na nagmugaw kas diyan so ang kayo nga may gitipan di ayan mi no awan di sa kinyasi ni Krista. Ado kami man di may submit kasi nga kasi di mas kastoy ko nanda kami submit. Kapay cellphone pa tayo. Mabalin kasi attachment mo dagita title ket geotag photos mabalin. Justifiable data. And basta no mapang kayo field in which weekly kay nga nakatio PPI kan survey kanayon nga required data geotag photos yo. Tatadakwar tayo. Panunutan nyo amin, nun niya digijay mang upgrade, nun niya dagiti pagsayaatan ti unit yo. Asyay, sakay to ag PR, ag request maki-coordinate kayo kani Ma'am Sol. Market study. Awan ng problema ti PR niya tayo dito, yung lumapan lang ije penro, ije nga talaga ti pakasagatan na. With PR market study kan pumanengpeng nga justification. Ikan nyo tinapintas nga justification nga DJ no basaan DJ taga penro haanda nga makahaan. Nadagsen nga justification. Because justifiable mo dagita geotagging device. And da kayo mati official duty yo, anmo nga required nga dagita personal duty usarin nyo. Dapat ada pang official nga gamit. Yan pa.
Be reminded, manen. Ingana, end of November. Detoy, innon na. Daktul pa ila DJ kwarta. So siguro mo dita penromat na lukay damat tatata ang habol damat ti disbursement. Kasi ag bumerang na kanya tayo no antay nga ma-disburse data nga kadaktul ti kwarta. So now is your chance. Basta kompletuan nyo no agipasa kayo kani Ma'am Sol. Market study, picture as reference, justification nga nadagsan, mismo nga PR nan. Tanong nga subli-subli. Ano awan issue yung kasi sir, the certification from awan. So danton di mga touch. Kasi na kumati RTS, awan pulos ti issue yung nga kwa cellphone. No awan ti issue yung attachan nanton nga, awan ti na issue kanya yung nga cellphone. Naladaw na yun Naladaw end of November di magbagada. Wednesday. Hindi na Wednesday. Pangalaan ti specs na ti cellphone ni Tyron. I-provide them to niya, ti RPS. Yes, ma'am. Nyapay. DJ question, DJ reflectorize sticker ka. Sa bali ti pagkuan tayo. Nyapay. So dagiti PR yun niya iso ti Yobrayo anyway nalpas ti targets tayo. Gilams gayam kumusta? Very good, James. Awanin? Awan to? Very good. Any more? Matati yung program na si Pano? Nursery. I-propose na dito Nursery in charge. Ayan na kayo. Nyaman ti vision nyo ti deto yung nursery tayo. Ma'am. Oh, ikaw. Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, sabi siguro ma'am madalusan na kasi kami mangbaro tayo para next year. Ang umot ti problema kasi napadibang na nasimpadetan. Di ka nga... Okay yung mga net niya? Yes ma'am, okay lang. Kasi ma'am napadetan napailin. Naka-label yung mga seedlings? Ma'am, di kayo ma'am ti kung i-realize na yung takno ma'am. Pasukatan ti parang Ngiti sa bali nga pang kuha. Marunusan ma'am, mabaliwan natin. Urnos lang? Baka na pa yung napagbagi ma'am, mag-simplikin ka tigil tatay. Kaya masipa ma'am, masipa talaga. Kaya dyan talaga ma'am, talaga ma'am. Surupin. Sabi ko lang, tapos lang i-improve na naman, Ngayon masapol yun ti host, pagsibog. DJ Kasjay. Ay, DJ ko ma.
May pala man takto kasi sila tayo. Bueno, di imang, di dyan. Ma'am, spring yan kasi gusto ko yung talaga awal mo O, yun naman pala. Meron pala. Ma'am, i-comment mo, ma'am, i-check mo ito mga kada Sir Benz na gigit masapol nga Sim, Madis. para ma'am. Yes, ma'am, kita nito gini Sir Net. Yes, ma'am. Baka kasapol lang kayo. Kita nito, ma'am. Yapay, wala. Sir Pudi, baka gabay na yun, ma'am. Sir Pudi. Suklan. Suklan. Ipagbag ka, Bilbaro. Paghol ti seedlings. Merti dalan na. Padakan sa mga mga bumababad dyan. Sir Pudi, saan mo ba bakit makikita gini ko dadan mag Nung bumabata ito, aming kayo nga nursery in charge. Ang iwot mo ka dali. Madlaw. Patang pwede mami. Ano lang ti Yan ba yung wanin? Tinira-tira na kami. patang pwede mami. Pero di ba mga joke lagi ako siyempre bisa sa tanang patay o Sino pisa mo na? Ni Crystal. Miss Demior. Ayan. Ulo. Ulo ko lang. Is there your Dati may time. Ano nga mga tigdo pa ka? Ano nga tunggal ako sa ibatan di okay naman. Tunggal ako sa ibatan ako sa tigdo. Madali. Conference mic. Apa ito TV? Ito yung function. Yes. TV. Swivel chair ti pambisi. Ada ti RPS swivel chair. Ay, approve. Pati pambisi. Sino ba'y nawan ti swivel chair na? Sino nawan ti swivel chair na? NGP. NGP man. Yes, dear daw. Ha? O ni Asher. O ni Eka. Ano ba yung Basta DJ kape niya. Adawat atasan na kami. Ipagkapian tayo. O niya pa'y dispenser ni RPS. Dispenser. Wanen.
Update, dagiti pagsyatan. Julie, among update. CNA, 30,000. CNA, ma'am, lagi pa lang December 15, karaman na rin charity ay 5,000. So, pala 35,000. December 15. Dungag kayo. For SRI, tinatingalatin na 20,000 per employee, 7,000 gratuity for CUS. Ngayon 20,000, ma'am, ang palang assured. Kasi at awang palang ti guidelines na tingamin ibagbagada at dapat DJ kat agency wide nga at paparis. So nating upload ti abra ko market 20,000 per employee. Tapos awan ting upload ti regional office that 20,000 nga upload ti abra pagbibingayan ti buong card. So mabaka mabaling nga sa 1,000 ko lang. Nagkalasan. Dito ni Bongbong, PBM, Yes, ma'am. DJ 1, ma'am. Mamati kayo mga 1,000. DJ ngamin iti... Baka 40,000 pa ikatatta. DJ ngamin iti guidelines. Iti awang pala ngamin iti guidelines na ano tatamang. So nga, yung oray na pa ilang pending pa ilang ito pa naging one ni Sir Dennis. Nang ano tinay-upload dagiti dadto mga awan pa ilang namin ma'am tag abra na tinag-upload. Awan pa ampay kit di nga nag-upload ta abra ma'am kasi pipinaliid da kasi ti regional office kataan pa nga na kompleto da 30,000 na CNA da kasi kurang ti savings da. So nga nga namin di 30,000. So baka anta pa nga makapag-upload for SRI. Kasi ti ko nada pa yung ma'am. Kasi ano nanda ma'am, iti 30,000 makibingay damot pa niya tayo. At dadagi datu ma'am no kasi kano request da from provinces nga ikanda kasi. Ngam ije ti CNA ma'am okay lang ije kasi per office day. So ano ti bracket na 30,000 okay lang day. Tas ti regional office na naka 20,000 na lang mo 20,000 lang kanya. For SRI lang namin din yung guidelines nga dyan may bingali. So December 15, manam-nama. Yes ma'am, 15 nga rin din yung baga ni ma'am na hindi pa nakaiwanan. At sa tax na deta? Hindi pa nakasunod na iti bangkon. At the tax na? Isa kareya makisay dyan. Ilang kareya sa makisay sa CNA. Kareya? Ma'am, wala siya makisay. Annual juice tayo. Annual juice. 1,600 ka. Grabe siya po namin. Isay na may narinig ko. Medical report. Kasi 8,000 nga yun tinanggal di pa tayo. Bali yung kareya ko may medical card di may isay din. Kasi yan na yung dahil ka na Kareya kan medical card? Yes ma'am. Aped dapat bayad na rin? Kurang nga. Kaya yan THF mo tayo namin ma'am di ba di na-orientay hindi ma'am. 8,000 iti presyo na DJ quality, DJ HMO tayo, 8,000 per employee, got 7,000 lang ang budget tayo for HMO. So, ang tipo na dali, 1,000 is may less to JNTCNA together with the annual dues tayo for Kareya. So, what to? 1,060. 1,060. Okay. Awanin ti sa bali nga maawat PBB. Lawang pa lang namin ti guidelines naman kasi so lang namin ti moray dan guidelines for the release na giti bonuses kada. The CNA ma'am dan the guidelines na rin mo aron so December 15 din pa dang mabaling ti release na. So any other query, issues, and concern? PRs tayo, may we identify no sinduti kasla end user na tapno basta katam mo mino sinduti tuktokan mi.
For painting, sinati panaka-end user na Ma'am Sol. At the DG cost estimated. Yes, ma'am. For aircon dito ay office, ay ito yung conference. Ma'am Sol. Tapos dito yung lateral cabinet per section dito yung no sinati ag request no Nag-request masako na kita. lateral cabinet. No one ikatan tayo. O pambisi nga ron. So lang mantinag ibagangat masako daw pambisi. Nag-PRT ko man ma'am tanong ka so ang pati diyan need nga may i-consolidate tayo. CBFM. Ito yung filing cabinets. NGP5. Ipakising factor kita ya. Apay dagita kayo. Damdamagot idi non niya ti pakabalinan na. Dagito kayo taytoy. Kayang-kaya mo dagito FPO. Kat no ikatantay lang di lateral nan ma'am Katantay. So for this Gi-design na lang. Ngam di simple lang ba't awan ti kitikit nan kadakwan. FPO mo tiyaga. Baka pa-designan niyo pala ti daukit. Dragon. So for cabinet at Rodan, so takano tina-design na ni Sir Walter. At hindi kano tina-design na nga kwati cabinet. So ni Walter di kwa, hindi mo. So dagiti users for pambisi, CBFM and GP, please coordinate with our DMO4 para diyan ti cabinet tayo. Tapos niya pa. For repair of kitchen or beautification, Sir Walter. Itatay ko na ito yun, no? Enforcement. Parte nga kitchen nga ta. Di ba yung bagayo pa mabaling pagdutuan niya? Hindi. Ano, ito man, baba Rodan, kipang establish ako. Diyan mo. Ti kayo nga masapnan nga mangmangan dito niya ti kaya iyo. So, quantity enforcement, since si Jayman tigay ko na, establishan na. For galon and dispensers, 1 minute. Take charge. For outdoor projector and speaker or sound system, ni Sir Tyron. For geotagging devices, Sir Tyron. So natanda di specs na. Maki-coordinate ka ti RPS. Sige. Yun NGP. And for gardening tools, giti kuha kayo. Yung Romel. Ito ay nursery in charge. DG projector. Kadan? Yes ma'am, so the outdoor projector can speaker or sound system ni Sir Tyron, including the geotagging device. Ayan. Buwanan. Again, reminding DG disbursement NGP payment. Our commitment is by November 30. Utility workers have not reported regarding the GCR nga malukatan tiruangan na. Ngiti damag DJ.
Di mapagbalin nga LGBTQIA+ nga po. CR. Yan. Yan mawa. Nung Romel di nakasara. Nga di tayo pa amo nun niya di nagyan. Hindik nga nagyan na. Baka time bomber. Maayos lang dito sa grada natin importante po. Iso nga ro, nag-report kayo tapos niya ti gatangan. Kasyay. O di ba gayo nun niya dagiti perdi ditoy. Doa kay ka ni Jericho. Sindi. Apay nga nakaloban niya pa. Niya pag-iswa. Pag-iswa naman namin pang may nga kwa divide na hindi pa kayo sumam hindi nakakulusan. Apay nga naklosan di jay. Yung urinal no? Gamit na kasi kasi ma'am. Papanan na jilik. Jilang ko suelas ma'am, di pa panan na ito yung nagpuspal ka nagmuli. Niya ti remedyo na rin jay. Dami na ano lang yung prepare ka dyan no? Hindi kita highway si kita darap tamo mo. Ang yung tuwa yung prepare ka dyan. Niya nga ro dun kasi latan. As per assessment, anya ti gapo na. Puun kan gapo. Baka siguro yung things na talaga kilin niya, itanong nga na i-mount yan si flooring mo. So nga ro niya ti remedyo na rin yan. Grabe sa balin nung Bulkasin. Sa balin yung linyana na ka na niya ito. Nya? Paliwan si linyana. DC. Itaman tag-report ka kanyok niya. Wali. Kumabalin Nya nga si Ardeta. Detoy? Hindi tangke ma'am. Hindi tangke. Babalik tangke mo. Babalik tangke mo. Ito si Arja. Pag-iibusan ni Jericho. Kuna sabi ko. Wait. Amin nga minsan nga suggestion nyo, iyaramid yung TPR na tumayo pa ng meron kanya, basta kompleto ti market study na. Ding, nag-request ka kung pwede stop kun Site managers, nagiging pre-assessment report yo submit by Thursday. Dito nga Thursday 27, November 27. Tapos ni Bane DG nag-query regarding protest. Please respond appropriately. Nung 13, DG report yun ti Cobra. Tatangal daw. Prayers. And conversion of existing forest tenure instruments into Sustainable Forest Land Management Agreement, SFLMA. So, aming nga existing within 5 years or below from date of approval shall be required to convert to SFLMA. Kumusta di surat tayo ti NCIP regarding Mactal? Nalpas ni Mactalan niya. Ni NCIP. Tata? So, ang inventory ni Albert, dagiti existing for 5 years. Awan?
Reiteration of quarterly submission of MOVs and reports on ENGP accomplished activities. It was noted that those submitted by Senros for the third quarter have incomplete attachments as of October 15, 2025. DJ. Maki-check dito eh. Digi yung OBs nga na-forward. DJ Christmas party tayo, okay, ti December 12 for Senro Banggit. Yan ti final venue. Ditoy, Monteverde. Please prepare your presentation. Adamot ta agpampanunod ti Gameson. Julie si Kadigi Games. The presentation per unit. Okay, saman ta ti kwan, ti sharing, ti makan. Nagpas may din. Kalding enforcement. Lechon baboy RPS. NGP. Baboy nga maparty. Pambisi. And records, ingredients, and drinks. Yung pang-busy ingredients, ingredients yung bagas, tapos the records, drinks. Drinks. Seafood na. Yeah. Nag-commit man ni Vice Jojo ti Baka. So, rewang kwarta tayo doon data. Prices. Nagiging friends. Friends and benefactors. Awanan. Okay yan? Waning. Ha? Oh. Nang sol. 3 weeks tayo sa Noongas. Ay, dito di ang pumasong bata ng takwa, bagadamot nga ma-update ka no ti payment tayo di jay. Kung kinyayo kami nga kwa, kala ti trip ticket. Tuwas kami nga may kimagala, Friday kami ni submit yun, anyo nga bugbuko yun, tama iso ti pakapukawan na tine-receive ko yun. Ijay, hantay makagasolina because haantay nga nabayadan ti October. First time nga updated, gaputad na napukaw nga resibo. Ngam nabiro ka nen. Ay, awan na ta. Kasi ano, hantay makagasolina? Yung original na yung Xerox tao si Johnson niya, tapos sige, ayan di second copy na. Talagang awan di duplicate na. It's glow form na. So they, yeah. White form. So di white form. Napukaw ka ni Dayjay. Di blue form so di kukyatay ko mga Si? Gineglect tayo, nagsuffer ti buong nga opisina. Antay nga makagasolina, tama di ni Kong Ching nga, no antay nga nabayadan, nga up to date ti bayad tayo, andatay nga, pautangan ti gas for November.
makita yo dagiti field works tayo hantay ma-utilize deti lugar. Nagpaiso nga nasimpang hantay mausar tawag mati gasolina na. So kitaan tayo. Nagita resibo, trip ticket, hantay pukpukawan, isubmit tayo insigida, ayan ti masaknan. Tapno haang nga mapukaw, haang nga matawtaw. Tapno mausar tayo mailaang, mapautangan da tayo mailaang, kun hanggang suffer ti kakadwa tayo. So, tata, awan dagiti chiefs tayo. I'm sure nanakam kayo man. No, dag pansit, subli mailaang. Ang kumibaga nga bawal tagpansit. Basta subli tayo. Parte mo tibiyag tayo naan ti pansit. So ano pansit kayo, subli kayo manaan. Hanggang yung pansit tayo, subli tayo ti 12. Or pansit tayo ti 1 o'clock, subli tayo ti 4:59. Kabalik ba ako, Chris? Kabalik ba ako? Naglagipan nyo. At ni better half ni Rona. At ni Waning. Ang mga tagipulong ni Waning niya. Ay, mabalilat ta, ah. So, DJ Laeng, and thank you so much for your attendance and participation.